Riwayat singkat dan keteladanan Syekh Abdul Rauf As-Sangkili. Beliau lahir pada tahun 1024 Hijriah atau 1615 Masehi di Singkil, Aceh. Beliau merupakan ulama besar Aceh dan mufti Kesultanan Aceh. Beliau digelari Tengku Syiah Kuala atau Syekh Ulama di Kuala. Saat kecil, beliau belajar agama kepada ayahnya, lalu berguru kepada Samsudin As-Sumantrani. Pada tahun 1053 Hijriah atau 1643 Masehi, beliau menimba ilmu agama di Yaman, Makkah, dan Madinah. Beliau bermukim di Makkah dan Madinah untuk menambah pengetahuannya tentang ilmu Al-Quran, hadis, fikih, tafsir, dan tasawuf. Beliau mempelajari fikih dan hadis dari Abdullah bin Jam'an, seorang ahli hadis dan ahli fikih. Saat di Madinah, beliau mempelajari tasawuf dan ilmu-ilmu terkait kepada Ahmad Kusasi. Setelah selesai belajar, beliau ditunjuk oleh Ahmad Kusasi sebagai khalifah tarekat Syatariyah dan tarekat Qadiriyah. Selain itu, beliau mempelajari ilmu keislaman lainnya dari Ibrahim Al-Qurani. Setelah menghabiskan waktu 18 tahun di Arab Saudi untuk menuntut ilmu, beliau kembali ke Aceh pada tahun 1661. Beliau ditunjukkan menjadi mufti Kesultanan Aceh oleh Sultanah Safiuddaulah Tajul Alam. Beliau mendirikan daya lembaga pendidikan internasional di Banda Aceh dengan bantuan muridnya Daud Al-Jawi Al-Fansuri. Bahkan muridnya banyak yang menjadi ulama terkenal, di antaranya Syekh Burhanuddin dan Ulakan Abdul Muhyi dari Jawa Barat dan Abdul Malik bin Abdullah dari Trengganu. Syekh Akbar Rauf Singkali meninggal dunia tahun 1105 Hijriah dan 1693 di Aceh. Beliau memberikan banyak keteladanan. Salah satu keteladanannya yaitu beliau bersemangat untuk menuntut ilmu. Beliau belajar agama kepada orang tuanya. Nah, kemudian beliau juga belajar agama kepada salah satu ulama yang ada di Aceh. Setelah itu kemudian beliau melanjutkan menuntut ilmu dan pergi ke daerah Timur Tengah. Keteladanan beliau menyebarkan ajaran Islam di Indonesia sangat patut dicontoh. Beliau juga banyak menulis kitab yang bermanfaat untuk umat Islam. Dan yang selanjutnya ada karya tulis. Syekh Abdul Rauf As-Singkili menulis 22 dalam bidang fikih, hadis, tafsir, kalam, dan tasawuf. Berikut ini ada beberapa kitab yang ditulis. Yang pertama ada Mir'ah At-Tulab fi Tahsil, Ma'rifah Al-Ahkam, Asy-Syariah li Al-Malik Al-Wahhab, berisi fikih mazhab Syafi'i dan ditulis untuk memenuhi permintaan Sultanah Safiyatuddin Tajul Alam. Yang kedua ada Tarjuman Al-Mustafid, merupakan tafsir Al-Quran pertama yang berbahasa Melayu. Dan yang ketiga ada Luaran, merupakan kitab mengenai hukum Islam yang digunakan oleh Muslim Mindanao di Filipina sejak pertengahan abad ke-19 Masehi. Dan yang keempat, Umdah Al-Mutajin, buku yang menjelaskan tasawuf sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang kelima, Kifayah Al-Mutajin, buku yang menjelaskan tentang tasawuf dengan cara yang mudah dipahami. Dan ada yang keenam, Dadaiki Al-Huruf, buku tentang tasawuf yang menekankan pentingnya berpegang teguh pada akidah yang benar. Dan yang ketujuh, Bayan Tajali, buku tentang tauhid keesaan Tuhan dan doa-doa penting yang dibaca saat sakaratul maut.